دیکھنے والا ناصر صاحب عسکری صاحب دیکھیں کریٹیوٹی دیکھیں جو آڈینس ہے وہ دیکھے جا رہا ہے ایک ہی شاٹ چل رہا ہے پنکھے کا سیریل کا ایک ہی شاٹ چل رہا ہے آلموسٹ 3 منٹس وہ شاٹ اکتا جاتا ہے بندہ یار یہ کیا ہے آگے کیوں نہیں دکھا رہے کیا ہے. اس کے بعد ڈائریکٹر دکھاتا ہے کہ ایک مریض پیرالائز بستر میں پڑا ہے سیدھا تو ڈاکٹر مخاطب کو کہتا ہے کہ آپ 3 منٹ اس پنکھے کو نہیں دیکھ پائے آپ کو اذیت لگی ہے یہ 4 سال سے یہی دیکھے رہا ہے اس کی اذیت کو آپ محسوس کریں اور اس کو خیر ایوارڈ شوارڈ بھی ملے اس کو 5 منٹ کی فلم تھی لیکن اس کا امپیکٹ بہت رہا لہٰذا میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اتنا شوق اتنا مذاق کرنے والا پیار کرنے والا بھاگ دو اسٹوڈیو میں آیا شور مچا دیا اور فلانے اور گالی دے کے تو ایک دم وہ خاموش ہو گیا کچھ بول نہیں پا رہا اور ایک دم وہ آئسولیٹ ہو گیا ایک گھر میں. میں خود کپڑے بڑا شوقین آدمی تھے بڑا ڈریس کرتے تھے تو محدود ہو کے رہ گئے تو مجھے ان کی یہ اذیت اللہ ڈھیر ساری دعائیں افضال صاحب کے لیے اللہ ان کے درجات. میں اپنی محبت کا اگر ذکر کروں تو بینگ اے رائٹر میری محبت کا آغاز سے مشکل 40 سال پہلے 35 سال تو بہت نفیس انسان تھے پڑھے لکھے ایکسیسونین تھے. جب میں دیکھتا تھا ان کو رائٹنگ کرتے ہوئے تو میں پوچھتا تھا کہ آپ نے رائٹنگ کہاں سے سیکھی تو میں نے اسکول سے سیکھی ایکسیسن کالج میں وہ سکھاتے ہیں تو ان کا جو کام ہے وہ تو سب کے سامنے ہے فلمیں سب کے سامنے ہے ان کی ایکٹنگ سب کے سامنے ہے. ان کی اذیت میرا خیال ہے کسی نے نہیں دیکھی جس اذیت میں وہ مبتلا تھے. اسی اذیت میں میری ملاقاتیں ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں ایک فلم بنا رہا ہوں اور آپ نے اس کا مین رول کرنا ہے. سمجھ لیتے تھے جواب نہیں دے پا رہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. میں کام کر سکتا میں نے کہا آپ کریں گے تو ایک ہی لفظ تھا بہن. خوشیاں رہتا ہوئے لوگوں سے رہتا ہوئے کام کرنا والا ہوئے وہ واسطے بستر تے لا کے بہنا یا ویل چیئر تے بہنا بڑا آزاد ہوتا ہے. تے اسی انہوں نے دعا کر سکتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جڑے اسی لوگ جیوت آن اسی کوئی چنگے کام کریے لوکائی لے کیونکہ آخر تے انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کہ جڑے اسی کسی کے دکھ درد دور کرنے ہیں کسی نے محبت نال ملنا ہے کسی نے چنگی صلاح دینی ہے کسی نے ہنس کے ملنا ہے وہ بھی بڑی ایک نیکی ہے حلیمی نال ملنا. تھوڑے سب بھی بہت ساری دعاواں سلامت رہو اور خوش رہو صحت مند رہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذوالفقار علی مانا صاحب بھی موجود ہیں. لیجنڈ ڈائریکٹر حسن عسکری صاحب موجود ہیں. لیجنڈ رائٹر ناصر ادیب صاحب جنہوں نے ایز اے ڈائریکٹر بھی متعدد فلمیں ڈائریکٹ کی. تو اتنے بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد محمود صاحب لیجنڈ ایکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شہزاد رفیق صاحب جن کا تعارف وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں موجود ہیں. راج حیدر ملتانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. باسو چودھری صاحب موجود ہیں اور اس طرح کافی لوگ ہمارے یہاں آج افضال احمد صاحب کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب سے ہی پروگرام یہ تعزیتی پروگرام ہے اور پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار
اور صرف لیجنڈ ہی نہیں بلکہ ورسٹائل ایکٹر تھے وہ. اور اردو پنجابی یہ ایک ایسے فنکار تھے کہ جو اردو اور پنجابی فلموں میں دونوں میں یکساں مقبول تھے. 18 سال سے تقریباً وہ پیرالائز تھے. اس سے پہلے انہوں نے متعدد فلموں میں کئی 100 فلموں میں انہوں نے کام کیا. اور تقریباً پاکستان کے جو اگر آپ 60s کے بعد کا جو ایرا ہے اس کے بعد سے جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے تھے تب تک انہوں نے ہر ڈائریکٹر کی فلم میں کام کیا. بلکہ جب وہ جن دنوں بیمار تھے پیرالائز تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک فلم سید نور صاحب کی شریکہ تھی, اس میں بھی انہوں نے کام کیا تھا اور پھر بعد میں ان کو اس پہ ایوارڈ بھی ملا تھا. تو بہرحال ہم یہ چاہیں گے کہ جی آج جو مقصد ہے اس بیٹھک کا اور اس نیک مقصد کا, پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے یہ ضرور میں دیکھتا ہوں کہ جی اگر ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں کوئی دھما چوکڑی والا تو اس میں بہت زیادہ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا جو خشک پروگرام ہوتا ہے اس پہ بہت سارے لوگ ایبسنٹ رہتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ آئے ان کا بے حد شکریہ. اور ہم نے تو جو کام ایک کرنا تھا وہ ہم نے کر ڈالا اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں. میرا نمبر ہے وہ نمبر وہی تو نہیں 344 وہی ہے نا, اسی میں واٹس آ جاؤ بیٹھے تشریف آ جائے تم تشریف لوگ ملتے جائیں گے. میں اٹھ رہا ہوں. ایک منٹ آپ کی دعائیں آپ سب کے سب میرے برابر دارو کی یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں خاصا ہے آپ چیڑے چیڑے جی دکھ رہے ہیں آپ کو صفدر ملک صاحب نے بولا جی سر بنا دی تو بنے گی. چلو وہ ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے اٹھیں گے. چلو آپ بناؤ. کہ جی 2 کروڑ کی فلم بنی چاہیے. میرا خیال ہے ناصر بیٹھے میرے سامنے, تو ان کے پروگرامات میں نے یہ بات کی تھی. میں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ 10 کروڑ اپنا 50 کروڑ اپنا جو ہے نا حکومت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ایک انڈسٹری کے لیے کریں اور 10 فلمیں شروع کریں. 10 میں سے اگر 2 بھی چل گئی تو ہم 50 کروڑ واپس کر دیں گے. یہ انڈسٹری پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی سجیشن ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو ہم ہمارے صدر مانو صاحب آئے ہیں تو انہیں مبارک دیتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہم نے اس میں کامیاب کرے کہ یہ اس جاب پہ اپنا وہ کچھ کر سکیں جو کہ پیچھے لوگوں نے نہیں کیا. شاید آپ علیحدہ کو کام کریں. سر ایک ہی کام ہے, انڈسٹری کو اس وقت بچا لیں اور اس سے جہاں ہم کام شروع کریں, فلمیں شروع کروائیں, وہ 2 کروڑ کی ہوں, 3 کروڑ کی ہوں, 2 ہوں, 4 ہوں. یہاں کو سر وعدے کرتے ہیں. جو بھی صدر آیا, اس نے چیئرمین آیا, اس نے وعدہ کیا میں فلمیں شروع کروں گا, یہ کروں گا. اور ایک ایسی چیئرمین بھی آئی ہمارے جنہوں نے کہا کہ فلم بنانا نقصان کا باعث ہے. ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں تو کون فلم بنائے گا جب چیئرمین آپ کا یہ پوری طرح سے کہہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے, پر ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں سال کی, ہم نے سوچ کے تو اس کی بات کریں گے. اللہ سے کروٹ کر پروگرام کے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری وقت بات کرتے ہوئے بس تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں اسے اس کی فیملی کو بھی جانتا ہوں, اس کے گھر کو بھی جانتا ہوں, اور
राष्ट्रीय महमूद साहब ने बात की कि वो रात को 3 बजे आकर उठा देता था। एक दफ़ा रात को अपना 3:30 बजे मेरे घर की बैल हुई तो मैंने देखा कौन है, तो अफसार। मैंने कहा अफसार खैर है? कहना नहीं मुझे बात करने में मैं आ रहा हूँ। ऊपर आया तो कहने लगा कि हमने VCR निकालो। मैंने क्या मतलब? तो एक इंग्लिश में लेके आया था तो कहने मैंने फिल्म दिखा लिया। मैंने कहा यार मेरा VCR तो खराब है। कहला अच्छा नीचे उतर। कहता मैं अभी आता हूँ। घर गया, अपने घर से VCR लेके आया और उसने सुबह 8 बजे तक मुझे जाए रखा और नाचर मेरे साथ किया। ऐसा प्यार करने वाला। और मैं तो जब स्टूडियो में एंटर होता था अफसार तो यूँ समझे कि एक रौनक लग जाती थी कि अफसार आ गया, हंस वो उसे छेड़ना, उसे इतना मजाक करना। तो मैं समझता हूँ कि उसका अपना एक अंदाज था। और ऐसे आर्टिस्ट कम पैदा होते हैं जो कि इंटरटेन भी करते हैं और मैसेज भी देते हैं, शब्द भी देते हैं और बताते हैं कि वो कितना बड़े आर्टिस्ट थे। लिहाजा उनके लिए मैं दुआएं करता हूँ। और एक बात अपना रफी साहब ने की कि जी 2-2 करोड़ की फिल्म बनी चाहिए। मैं मिलते रहे तो मेरी फिल्म थी 4 घंटे से, उसमें एक छोटा सा रोल किया उसने। और उसके बाद फिर मैंने उनकी फिल्मों में काम किया। तो एक मेरी फिल्म थी जिसका मैं जिक्र जरूर करूँगा, जिसमें मैं समझता हूँ कि वो फन की बुलंदियों पे था उस वक्त। और साल में वो फिल्म थी मेरी मेहंदी, शहजाद ने जिक्र किया उसका। तो वो रोल जो था मेहंदी का, वो चूँकि मेरी फिल्म हिट हो चुकी थी तीजानी, उसमें आगा तालिब साहब ने बात का रोल किया था और लोगों को क्या फैमिली को रुला दिया था उन्होंने। तो जब मेहंदी में जिसको ऐसा रोल आया बाप का, वो भी मतलब बड़ा अच्छा रोल था, सेंटीमेंटल रोल था और वो मखेरे का रोल था। तो सब मुझे कहने लगे आगा तालिब साहब तो ये बहुत अच्छा करेगा, तीजानी में हिट हो चुके हैं। मैं कहा नहीं, एक छाप लग जाएगी कि ये हर लोग इसी किस्म का आगा साहब को लेता ही बता। मैंने कहा साहब करेगा। कहने कैसे? मैंने कहा ये रोल जो है ना वो बहुत अच्छा करेगा। लिहाजा साहब को लिया और उसने साबित किया वो कितना बड़ा आर्टिस्ट था। तो मैं समझता हूँ कि अफसार ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम पैदा किया और उसमें भी शोहरत हासिल की। ये वो आर्टिस्ट है जो स्टेज, TV, फिल्म उसमें एक अपना मुल्क अलग एक मुकाम उसने हासिल किया है और बहुत बड़ा वर्सटाइल आर्टिस्ट। उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि अगर आप अलाउद्दीन साहब और आगा तालिब साहब उनके साथ अगर अफसार ने भी गाना भी लिखते तो बहुत बड़ी बात है। मेरे छोटे भाई भी मेरे था और मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार था उसका। शुरू में जब उसने यावजात के ड्रामे में काम किया तो मेरा उससे ताल्लुक हुआ और उसके साथ मुनव्वर सीट भी था जो कराची में बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था। तो उसके बाद हम लोग अपना मतलब ये इकट्ठे काम करना शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि अफसार अहमद एक HSN कॉलेज का पढ़ा लिखा, स्टेज में उसने काम किया, स्टेज से स्टार्ट लिया, स्टेज का बहुत बड़ा नाम और उसने अपना नाम पैदा किया। उसके बाद TV में आया, TV में उसने मुख्तलिफ काम किया, बहुत से ड्रामे किए। यावरियात का ड्रामा यारी खां में हम प्यार से कहते थे क्योंकि मेरे उस्ताद का दामाद थे साहब थे। तो वो जज़ीरा उनका हिट हुआ। उसके बाद वो माशाल्लाह TV में भी उसने टॉप किया। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आया, फिल्म इंडस्ट्री में आके उसने अपना मेरा ख्याल है कि हाफ फिल्म उसने पहले अच्छा रोल किया था, दिलजीत मिर्जा की फिल्म उस रोल थी। उसके बाद फिर हम मिलते रहे तो मेरी फिल्म थी। तो आज हम इकट्ठे हुए कुछ अपनी बचपन की यादें शेयर करूँ। तो सर मुझे पेंटिंग का शौक था, तो अफजाल साहब का चेहरा जो है ना इसके ऊपर मैंने सारी एक्सरसाइज की। मुझे ये बड़ा आसान लगता था चेहरा, इनके होंठ, इनके नाक और ये मुझे अपनी सारी ड्राइंग की एक्सरसाइज जो है ना वो मैं इन पे करता था। और मुझे क्या पता था कि
کہ زندگی اس موڑ پہ بھی لے آئے گی، آج ان کے بارے میں کچھ بولوں گا۔ افضال صاحب نے اپنا کیریئر جو ہے وہ بڑا ہی عمدہ گزارا، ہر وہ رول انہوں نے کیا، ہر وہ رول آپ جیسے لیجنڈس نے کروایا جو ایک آرٹسٹ کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند۔ اور مانا صاحب سے گزارش ہے میری، مانا صاحب چیئرمین تو بہت آئے ہیں، 30 سال مجھے بھی اس انڈسٹری میں اس رستے سے آئے ہو گئے، بڑی باتیں سنی، بڑی بس کوئی آیا کو گیا، اسی میں لوگ رہے۔ ابھی میں آپ سے سنا تھا کہ آپ ایک 10 کروڑ روپے والی فلم بنانا چاہ رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 10 کروڑ والی فلم نہ بنائیں، آپ 2 کروڑ والی فلمیں بنائیں، وہ 5 فلمیں بنائیں۔ آپ کے جو ذہن بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان چہروں سے بہت قیمتی ہے، قیمتی ذہن لے کے فلمیں بنائیں، 2 کروڑ میں سے 2 فلمیں بھی چل گئی تو آپ کے پیسے آ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے شہزاد رفیق صاحب اور جنہوں نے بڑی عسکری صاحب کی وحشی جٹ ناصر الدین صاحب کی لکھی ہوئی اور ایک امن کی علامت کا کردار، کیا فلمیں ہوتی تھی، لوگ پتہ نہیں وحشی جٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو وائلنس ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے اس فلم کے اندر جو ہے بہت سی پرتیں جو ہے نا اس کے اندر نظر آتی ہیں، بہت سے پہلو نظر آتے ہیں۔ وہ ایک آرٹ فلم، ایک لاؤڈ آرٹ فلم سے میں تو سمجھتا ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کسی فلم کے اندر کسی کیریکٹر کو آپ نے ایک امن کی علامت بنا کے جو ہے نا پیش کیا ہو۔ یہ آپ کا ہی کمال ہے اور یہ افضال صاحب کا کمال ہے جو انہوں نے ویسی جٹ میں رول ادا کیا۔ پھر طوفان ایک الگ ڈیمینشن، وودرنگ ہائٹس آپ نے لکھوائی سعید نور صاحب سے، جاوید خان صاحب نے ڈائریکٹر کی۔ وودرنگ ہائٹس اس کیریکٹر کو عزت بیگ کو ایک نئی ڈائمینشن دیا آپ نے۔ وہ ایک ایسا بدنصیب ناول ہے جو انڈیا میں 2 دفعہ دلیپ صاحب کے ساتھ نہیں چلی فلم، لیکن وودرنگ ہائٹس پاکستان میں چل گئی، تو یہ آپ کا کمال ہے سر۔ میری فلم تھی سلاخیں، تو میں اس کی کامیابی میں جو ہے وہ مین رول سمجھتا ہوں، ایک پلر سمجھتا ہوں، وہ فاروق ضمیر صاحب کی پرفارمنس تھی۔ اسی طرح الطاف صاحب کی فلم مہندی میں سے اگر افضال صاحب کی پرفارمنس نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا میجر رول ہے اس فلم کو ہٹ کو ختم کیا۔ یہ کوئی بحث نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ تو افضال صاحب کی ذات کا نام تعلق ہے، میں نے افضال صاحب کے ساتھ کام تو نہیں کیا، لیکن افضال صاحب کے ساتھ وقت بڑا گزرا ہے۔ ان کا تھیٹر بن رہا تھا تماسین، تو اعلیٰ حسین اتصال صاحب اور پرویز نیم صاحب میری فلم دیکھتے تھے، اور ریاض بٹ صاحب کیمرہ مین تھے جو افضال صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کے حوالے سے ان سے ملاقات کرتی تھی، بڑی طویل نشستیں جو ہے ساری رات نشستیں جو ہے، اور ایک ڈرامہ وہ کرنا چاہ رہے تھے میرے حیرت کا رات نام سے، وہ ڈسکس ہوتا رہتا تھا ساری بات۔ تو وہ فین تو ان کا بچپن سے ہی تھا، لیکن ایک انٹلیکٹ لیول جو ہے نا ان کا، وہ مجھ پہ اس وقت آشکار ہوا کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ کچھ شوق ہے، اس صرف اداکار نہیں ہے، اس کے اندر بڑی ڈائمینشنس ہیں، اور وہ ڈائمینشنس نکالنے والے جو ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے۔ عسکری صاحب کی وحشی جٹ ناصر الدین صاحب کی لکھی ہوئی اور ایک امن کی علامت کا کردار، کیا فلمیں ہوتی تھی، لوگ پتہ نہیں وحشی جٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو وائلنس ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے اس فلم کے اندر جو ہے بہت سی پرتیں جو ہے نا اس کے اندر نظر آتی ہیں، بہت سے پہلو نظر آتے ہیں۔ وہ ایک آرٹ فلم، ایک لاؤڈ آرٹ فلم سے میں تو سمجھتا ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کسی فلم کے اندر کسی کیریکٹر کو آپ نے بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے سامنے حسن صاحب بیٹھے ہوں، ناصر ادیب صاحب بیٹھے ہوں، الطاف حسین صاحب، کچھ بول نہیں پاتا، جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پاتا، لفظ اٹھتے پھرتے رہتے ہیں، ہاتھ کیا کبوتر بن جاتا ہے۔ شاکر صاحب
اور ٹھاکر صاحب، یہ دو دوست ان کی آپس میں جو ہے نا ریس کرنی ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہماری انڈسٹری کو زندہ رکھا ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لاہور ہے کہ کراچی ہے. یہ فلم انڈسٹری جو ہے یہ تو فیڈریشن کی علامت ہے. یہ کہاں سے لاہور کراچی آ گیا؟ ندیم صاحب کیا کراچی کے اداکار تھے؟ وحید مراد صاحب کیا کراچی کے اداکار؟ محمد علی صاحب کیا حیدرآباد کے اداکار؟ یہ سب پاکستان کے اداکار. پاکستان میں ہی اداکار ہے. ہمارے سعید بھی پاکستان کا اداکار ہے، فواد خان بھی پاکستان کا اداکار ہے، شان بھی پاکستان کا اداکار ہے. یہ خدا کا واسطہ ہے، اس بحث سے جو ہے نا ہمیں نکلنا چاہیے. اور میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، ٹھاکر صاحب سے، تو ایک ہی لفظ تھا، بہن. اتنا میں لیکن میں نے بہت ضد کی. خیر وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے غور کیا. میری بد نصیبی کی وہ فلم نہیں چلی تھی، لیکن انہوں نے کام بہت اچھا کیا. ایک ایسے شریکے کا خاندان میں انہوں نے پورٹری کیا. بول نہیں سکتا لیکن اپنے ایکسپریشن سے وہ خوش بھی ہوتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، لالچ کا اظہار بھی کرتا ہے. یہ ایک بڑے فنکار کی جب اس بولنے کی قوت نہیں رہی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے ایکسپریشن سے اظہار کیا اور فلم میں کام کیا، بہترین کام کیا. ایکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بول کے بتائے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ جو ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیا چاہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، خوش ہے، ناراض ہے. میں نے بات کی تھی اذیت کی. میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دوں. میں نے ایک شارٹ فلم دیکھی چیکوسلوواکیا کی کہ ایک شخص جو ڈائریکٹر ہے وہ اسکرین پہ نہیں ہے لیکن اس کی آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے کہ ایک پنکھا چل رہا ہے. ابدال احمد خوش کی آواز جو آج بھی ہماری سماعت میں گونج رہی ہے. باہمت انسان جس نے اپنی آزمائش کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، بس وہ موت سے جیت نہ سکے. یہ تو ہمارے رب کی منشا ہے. اس سے ملاقات اٹل ہے کیونکہ وہ اجل ہے. آج ہم ابدال احمد صاحب کی یاد میں پرنا آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. کل کسی اور کی آنکھیں ہمارے لیے پرنا ہوں گی. آنکھوں کی یہ نمی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور جانے والوں کی یادیں بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ابدال احمد صاحب زندہ ہیں، زندہ رہیں گے ہماری یادوں میں، ہماری باتوں میں، ہماری آہوں میں. وہ یوں ہی رہیں گے زندہ ہمارے دلوں میں. ان کا فن جادو تھا، وہ ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا رہے گا. وہ خود تو چلے گئے اور اپنا سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے، اور ایک سوال بھی چھوڑ گئے کیونکہ وہ عام نہیں. پھر کیوں وہ اپنا آخری لمحوں میں ایک عام سے اسپتال میں، ایک عام سے بستر پر کسی اور کے ساتھ پڑے رہے؟ کیوں ان کے لیے کچھ خاص نہیں کیا؟ کیا کمی تھی ان کی وراثت میں جو ان کے آخری لمحات کو ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بنا گئے؟ وہ نشان جو فنکار برادری کے ماتھوں پر ہمیشہ نظر آتا رہے گا. جناب تمام معزز مہمانوں کو جلال جی کا سلام. آج ایک بار ہم سب پھر بھی بیٹھے ہیں، لیکن آج چہروں پر مسکراہٹیں نہیں بلکہ دلوں پر سختی اور جدائی کا اثر ہے. کل کا ایک عظیم فن میں کہنا کچھ نہیں سکتا. بس سید صاحب چلے گئے نے انہوں دی فلم کے حوالے نے کوشش کی سی ووٹی لے کے جانے تشریف کا، تو اتنے ویل چیئر پہ دیکھے سی ابدال صاحب. لیکن تاکہ تمام لوگوں کا آنا، اور شاہ صاحب آپ کو یہ جو منڈی لگاتے ہیں اور آتے ہیں کراچی سے،
اس پہ میں آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. اور جہاں تک رہی بات اس چیز کی کہ آپ نے سب کو کہا, اور وہ مجھے وہ بچہ بتا رہا تھا کوئی 60-70 لوگوں کو کہا آپ نے, یہ 700 لوگ بیٹھے ہیں, یہ 60-70 سے زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب اولاد کی محبت میں آئے ہیں. اور ابھی جو بابا جی بات کر کے گئے ہیں فیاض صاحب, اپنا راشد فیاض صاحب, وہ یہی کہ ہمارا صاحب آپ سے بڑے توقعات ہیں فلم انڈسٹری کو. یہ تو چلے گئے 20-21 سال, کوئی پوچھ کے نہیں گیا. جو جاتے تھے کم لوگ جاتے تھے جو ہمیں پتہ چلا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو اکیلے میں چھوڑیے گا, ٹھیک ہے نا. اور ان کے اندر جو ہے نا ایک بلبلہ ہے, جذبہ ہے, آپ ان کو اکٹھا کریں. جب ہم نے یہ تنظیم بنائی تھی کلچرل جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان, تو میں اپنے میرا خیال ہے کوئی ایک آدھا عہدے دار یہاں پہ موجود ہوگا, باقی سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. بس میں یہی کہوں گا کہ یہ جب تنظیمیں بنتی ہیں نا تو بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اپنی تنظیم کا کے بعد میں گیا کہ سارے میرے بڑے بیٹھے جن کے ساتھ ساری زندگی مجھے موافقت ملی, ان کی مرید ملے, آکسیجن ملی, اور میں آج بھی اس لمحے موجود میں بھی آپ کو اسی طرح ایکٹیو دیکھتا ہوں جیسا پہلے تھا. میں نے افضال صاحب سے میری دوستی بھی رہی. میں نے ان کے تھیٹر کے حوالے سے ان کی پروڈکشن میں اسٹیج پہ بھی کام کیا, فلم میں بھی کام کیا, اور ان کی آخری فلم جس کا بھی تذکرہ سید نور صاحب نے شیخہ کے حوالے سے کیا, میں اس فلم میں بھی تھا اور ہم نے اکٹھے اس فلم کو بھی کیا. افضال صاحب وہ بڑا دماغ ایٹیٹیوڈ کے بندے تھے, ایکٹیو, رات ساری رات جاگنے والے تھے, ساری زندگی ان کا یہی بتیرا رہا. رات کے 3 بجے ہمارے گھر پہ آ کے بیل دے دیا کرتے تھے, اور ہمیں پتا ہوتا تھا. اور میں بھی دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ان کا سلوک رہا ہے. تو ہم گھر سے جو واکی ٹاکی لگا ہوا وہاں سے میں خود ہی کہہ دیتا تھا کہ آج سب گھر میں نہیں ہے, تو ان کے ساتھ وہ اکیلے نہیں آتے تھے. ان کو ایک میاں اور بھی ان کے تھیٹر کے حوالے سے بہت نہیں کیا, ان کے وہ جو ٹیم تھی وہ بھی ساتھ ہی ہوا کرتی. تو ان کا آگے سے جواب ہوتا تھا کہ کوئی بات نہیں, ہم یہی ہے, جب بھی وہ آئیں گے ہمیں ان سے مل کے ہی جانا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم آتے تھے. یہ مختلف ادوار میں مختلف طرح کی ان کے ساتھ ہماری ایفیلیشن رہی. ان کا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہم سب کو الٹیمیٹلی ایک دن لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. کہ وہ سچ ہے جس سے ڈینائل کسی بھی ریلیجن کا بندہ کر ہی نہیں سکتا. چلے گئے افضال صاحب, ساری زندگی ان سے ایفیلیشن رہی. جب وہ ایڈورٹائزنگ میں ہوا کرتے تھے, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں بھی میری طرف سے ان سے ایفیلیشن, ابھی وہ فلم انڈسٹری میں نہیں آئے تھے. میں جب اتنی پرانی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار تیری عمر کتنی ہے. میں 10 برس کا گھونسلے سے گرا ہی ادھر تھا. پھر اس کے بعد میں گیا کہ سارے میرے بڑے بیٹھے جن کے ساتھ ساری زندگی مجھے موافقت ملی, ان کی مرید ملے, آکسیجن ملی, اور میں آج بھی اس لمحے موجود میں بھی آپ کو اسی طرح ایکٹیو دیکھتا ہوں جیسا پہلے تھا. میں نے افضال صاحب سے میری دوستی بھی رہی. میں نے ان کے تھیٹر کے حوالے سے ان کی پروڈکشن میں اسٹیج پہ بھی کام کیا, فلم میں بھی کام کیا, اور ان کی آخری فلم جس کا بھی تذکرہ سید نور صاحب نے شیخہ کے حوالے سے کیا. میں نہیں کوئی بات نہیں, آپ یہاں آ گئے ہیں. افضال احمد صاحب کی محبت میں آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں جناب مجھے میاں فراز صاحب نے بتایا کہ یہ رانا اظہر صاحب یہاں موجود ہیں, اور آپ کی آمد کا شکریہ. شاہ میر ہمارے جو ایکٹر ہیں
बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हैदर हाशमी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। शहजाद रफीक साहब को उन्होंने असिस्ट भी किया है। हैदर हाशमी साहब बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, चाहतों का, और अफजाल अहमद साहब की मोहब्बत में आप तशरीफ लाए। मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह अगले 2 साल तक, क्योंकि अब जो मुझे पता चला है कि 2 साल तक अब ये चेयरमैन रहेंगे या कोई नोटिफिकेशन आया है पारन, ये ठाकुर गौरी साहब भी इस बात की तस्दीक करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा हटके ये बात इसलिए कि ये फिल्म इंडस्ट्री की बका की बात है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि जो भी चेयरमैन आए उनको 2 या 3 साल जरूर मिलने चाहिए, चाहे वो शेख अमजद रशीद वो सिर्फ फिल्म है। तो फिल्म कोई भी मैंने देखा है, मैं वैशी घाट कह रहा हूँ, वैशी गुजर थी शायद फिल्म, वैशी गुजर, उसमें इन्होंने अफजाल अहमद साहब ने सुल्तान रही के साथ एक नशेई का रोल किया है। वो रोल ही इतना, एक जहद शख्सियत थे, एक जहद एक्टर थे जिनकी कई पहलू की शख्सियत थी, और अदाकारी के हवाले से उन्होंने बदमाश का रोल किया तो वो भी कमाल किया, बाप का रोल किया तो वो भी कमाल किया, बेटे का रोल किया है तो वो भी कमाल किया है। हर रोल में उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि मैं एक प्योर एक्टर हूँ। और मुझे खुशी सबसे बड़ी इस वक्त इस दुख के लम्हे में ये हो रही है कि इस वक्त जो मेरे सामने शख्सियात हैं, हसन अस्करी साहब हैं, कैसर साहब हैं, बेगा जी हैं, नासिर अदीब साहब, इस वक्त जो आलमी शोहरत याफ्ता, और इनकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा आलमी शोहरत हिस्सा मिल गया, ये सारा इनका छोड़ दे ग्रुप तस्वीर के लिए यहाँ यार चेयर दो ग्रुप पीछे हो जाएंगे ना। जी जनरल रिजवी साहब और जनाब हमारे टाइगर शाह, गजल शाह, तमाम लोगों की आमद का बेहद शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन साहब, अल्ताफ साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो असातिज़ा थे हमारे बड़े काबिल, बड़े लाइक लोग, जिनसे हमने ये थोड़ा बहुत सीखा, और बहुत मुश्किल था उस ज़माने में दोबारा फिर से खड़े हो, लेकिन इन सब की मेहनत ऐसा रंग लाई, ये सब अपने अरूज को पहुँचे। सुल्तान ने देखा कि शायद किसी को नसीब नासिर अदीब साहब के बारे में क्या कहूँ, और आज भी उस अरूज के रहे हैं, और इसी तरह से अफजाल अहमद ने भी एक बहुत बड़ा नाम कमाया। ये मुख्तसर सी बात थी, बहुत कुछ कहना था, लेकिन उससे बहुत सी राज़ो न्याज़ की बातें थी मेरा ख्याल उसकी फैमिली के लोग भी नहीं जानते। बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझसे किया करता था, बहुत सी गर्मियाँ, बहुत से बेतकल्लुफ़ बातें, बहुत सी रातें एक साथ गुजार। आप सब लोग कह रहे हैं 20 साल पहले उसे चुप लग गई थी, लेकिन ये चुप तो से वो जो रात को आकर अकेला तन्हा चपरासियों को ढूंढता था, उनके साथ बैठ के ताश खेलता था, दोस्त नहीं मिलते थे उसको। ये चुप तो उसको 1978 के बाद 40 साल पहले लग गई थी। ये चुप तो उसके अंदर चुप लग गई थी। बोलता बहुत ज्यादा था, गालियां बहुत बकता था, खाता भी था, लेकिन एक चुप थी जो अंदर थी, एक अकेलापा था, एक तन्हाई थी, एक दुख था जिसका उसने इस तरह से इजहार नहीं किया। फिर वैसी वो बीमारी का शिकार हो गए। अल्लाह ताला ने इनके जो अज़्म है, इनकी जो हिम्मत है, इनका जो हौसला है, इनके जो इरादे हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। अल्लाह ताला ने सिर्फ तंदुरुस्ती मुझे फिर इंडस्ट्री जो है फिर से उभर कर फिर से दौड़ के हो और ये बाहर हो। शुक्रिया। एक सवाल करना मैं छोटा जिहा, ਤੁਸੀਂ बड़े हीरे तराशे ने
ਬੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਐਕਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀਰਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸ਼ੀ। ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੋਂ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੱਟਾ ਪਈ ਆਈ ਸੀ, ਘੱਟਾ ਪਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ मोहतरम मेरे बड़ी सीनियर बैठे हैं साहब, और मेरी होर भी बड़ी खुशी की गल है जो मेरे कादी च इजाफा करता है। ये जो बड़े नाम मैं ले रहा हाँ, नासिरुद्दीन साहब, अफजल अहमद, एक इतने होर भी बंदे ने, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उन्होंने भी बाल सफेद बिल्कुल चांदी आ गई है, वो भी मेरी दरियाफ्त ने। राशिद महमूद साहब पहली फिल्म राशिद साहब ने मेरी फिल्म की, ये दो दुश्मन आमने सामने आए हैं तो वो उसे कहते हैं तेरी आधी जान तो निकल गई होगी, साढ़े जेड़े नहीं तो मकसूद जल्दी सी बच्ची मार। उसमें अजमल खान साहब उसको कहते हैं दूसरे दुश्मन को, कैसी देखो कई बार कन्या बेच के छड़ देता। नासिर साहब ने जुमला लिखा कि छड़ ते असा भी तेन जाना है ना, ते बस तेरी जान लिखानी। ये जुमला लिखना था, इन्होंने मेरी जान निकाल ली। इतना खूबसूरत जुमला, इतना कॉम्पैक्ट, जो कुछ भी लिखा आप यकीन कीजिएगा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं काटा ना उसमें कोई इजाफा किया वैसी तक इसका। ये कमाल सिर्फ नासिरुद्दीन का था, और इनकी मेहनत, इनके काम ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी। मौला जट का किरदार एक लामानी किरदार बन गया। 50 साल लोग एलिगेशन लगाते हुए, यहाँ पे एक इल्ज़ाम था नासिरुद्दीन पे भी, मुझ पर भी, इन्होंने गंडासा निकाला है, इन्होंने वायरस की तरकीब दी है, इन्होंने माशरे को ख़राब कर दिया, इसने ये कर दी। लेकिन फिल्म वही बनती रही 50 साल तक, 40 साल तक सुल्तान जी वही किरदार करता रहा, और आज 40 साल के बाद, 45 साल के बाद आज फिर उसी फिल्म में, और ये साबित कर दिया कुछ अच्छे से थोड़ा सा बेतौकीर हो गए पंजाबी फिल्म में। उसने हमारी पाकिस्तान में भी हमारी इज्जत बढ़ाई, उसने आलमी सतह में भी ये साबित किया। ठाकुर साहब आप भी इतना दूर क्यों बैठे हुए हैं? खैर है। हसन अस्करी साहब प्लीज आए और अफजाल अहमद साहब के हवाले से बात करें। मेरे कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, इतना सोगवार कर दिया आपने, अब तो मुझे बड़ी मुश्किल से फासला करने पड़ेगा। तकरीर का फन जो है, तकरीर करने का फन बहुत बड़ा फन है, और मुझे ये फन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अफजाल साहब के बारे में कुछ कहना है तो मैं सिर्फ, मेरा दावा है कि शायद बहुत से दोस्त बैठे हैं जो अफजाल साहब के बहुत करीब के हैं। मेरी उनकी दोस्ती कम से कम 55 साल पुरानी, और यूसुफ की दोस्ती है कि वो अफजाल अहमद नहीं थे और मैं डायरेक्टर नहीं था, सिर्फ अफजाल अहमद थे, मैं हसन अस्करी था। एक ड्रामा था जजीरा, हम दोनों आपस में बैठ के, उनका रुझान था एक्टिंग लिखना, अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, बड़ी अच्छी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी थी, समझते थे काम। इसी तरह से मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब मैं आया तो निशान बन गई है पूरी दुनिया में, और अब 23 तारीख से इंडिया में लगने जा रही है। तो अब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेशुमार उन्होंने फिल्में लिखी, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट से जो इज्जत कमाई है पूरी दुनिया में, इस फिल्म ने इज्जत कमाई, उन्होंने इज्जत कमाई, पूरी टीम ने इज्जत कमाई। मैं मुल्तमिस हूँ नासिरुद्दीन साहब से कि वो आए और अफजाल अहमद साहब के बारे में बात करें। नासिरुद्दीन
से काट देना यार इतनी छोटी ते लाश इतनी बड़ी तारफ मेरा इतना बड़ा मैं हर महफिल में अपने स्टेज सेक्रेटरी से एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि जिस महफिल में मैं और राशिद महमूद और परवेज करीम हो तो मुझे उन दोनों से पहले बुलाया जाए। उसकी वजह यह है कि ये दोनों इतने शातिर और चालाक इंसान हैं कि जो कुछ किसी ने बाद में भी बोलना होता है पहले बोल के चले जाते हैं। हमारे लिए छोड़ते कुछ नहीं कि हम कुछ बोल सकें, लेकिन चूंकि बोलना जरूरी है लिहाजा बोल देते हैं। और मेरा ईमान है तू मुझे बख्श देगा और तू कहेगा जा उधर बैठ जा, जिसके बारे में मैंने कलाम पाक में कहा था भला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि आज कोई खौफ और खतरा नहीं है तेरे लिए। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बात सुनाई है कि आप भी कुछ सीख लें, देना सीख लें किसी को। ये अल्लाह की सुन्नत है, यार पैगंबर की सुन्नत है। हशर के मैदान में वो मेरा एक फतवा है कि आप किस तरीके से जिए, और वो फतवा किसी आलम ने आज तक रद्द नहीं किया। वो ये है कि अगर हशर के मैदान में आपके खिलाफ कोई इंसान खड़ा ना हुआ, अल्लाह आपको कुछ नहीं कहेगा। हम एक दूसरे को ले जाएंगे दोज़ख में, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने मेरे प्लाट पे कब्जा किया, इसने मेरी इज्जत लूटी, इसने मेरा ये किया, इसने मेरा वो किया। एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। लिहाजा जिंदगी ऐसे गुजारे, कम से कम इतने तो गुजारने के जैसे आज इस शख्स के लिए प्यार में आप लोग आए हैं, इसी तरह कुछ लोग हमारे प्यार में यहाँ आ जाएंगे तो अल्लाह ताला भी हमको बख्श देगा। अफजाल अहमद को सिर्फ हमारी दुआओं की ज़रूरत है। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उसको अपनी दुआओं में कभी मिस न करें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया नासिर अदीब साहब। मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूँ कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं, उन दुश्मनों को भी जो मेरा बुरा चाहते हैं, जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो मैं कुछ पर कर उनको बख्शता हूँ। मेरी जिंदगी का असूल है गवाह रहना क़यामत के रोज, कि मैंने अल्लाह से कहा है कि मैं हर सुबह 24 घंटे की जो भी मैं इबादत करता हूँ उसकी तौफीक से, तो मैं एक दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरे मौजूदा दम तक मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसी नेकी जो तूने कबूल की और मेरे नाम आमाल में हो, वो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका करता हूँ। और उनको तो फैल तेरी तमाम मखलूक को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे दम तक इस दुनिया से चलेगी उनके नाम करता हूँ। मैं हशर के मैदान में तेरे सामने सफेद कागज लेकर आना चाहता हूँ। कोई नेकी नहीं मैं चाहता, मैं सब नेकी तेरी मखलूक को देकर आना चाहता हूँ। मेरे पास मेरे सिर्फ गुनाह होंगे और उस दिन तेरा और मेरा एक मकालमा होगा। तू मेरे से पूछेगा तू क्या लाया, तो मेरा जवाब होगा मैं सिर्फ एक यकीन लाया कि तेरे से बड़ा गफूर और रहीम कोई नहीं। मेरे सफेद कागजों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, अपनी रहमत को देख। और मेरा ईमान है तू मुझे बख्श देगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिस आदमी के बारे में 40 आदमी ये कह दें कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तो अल्लाह ताला उस गवाही पर उसको जन्नत में जगह दे देते हैं। तो यहाँ तो मैं 40 से भी कहीं ज्यादा लोग देख रहा हूँ, और जो नहीं आए हम उनसे गिला नहीं करते, हो सकता है वो मजबूर हों, लेकिन ये हक है एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर कि जब वो इस दुनिया से चला जाए उसके लिए जनाजे पढ़े जाए, उसके लिए दुआ भी मांगी जाए। मरने वाले के लिए मैं हर बार एक बात किया करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। शाकिर साहब जैसे लोग
मरे लोगों को याद करते हैं, वरना यहाँ तो लोग इज्जत से जीने भी नहीं देते। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफजाल अहमद को इस वक्त किन बातों की जरूरत है? ना हमारी तकरीरें चाहिए, ना हमारी तकरीबात चाहिए, ना ताज़ियती रेफरेंस चाहिए, उसे कुछ सवाब चाहिए, कुछ तोहफा चाहिए। एक फरिश्ते हैं, एक किस्म है फरिश्तों की जिनकी ये ड्यूटी होती है कि वो जो कोई बख्शता है किसी मरने वाले को, तो वो प्लेट में या थालों में सोने के रख के लेके जाते हैं, और वो शख्स इर्द गिर्द खड़ी तमाम रूहों को बड़े फख्र और खुशी से बताता है कि देखो मेरे लिए क्या आया है उस दुनिया से। कब वो मरता है जो जिंदा रहे करतार के साथ। अफजाल अहमद एक बाकिरदार इंसान था। दुनिया में किसी इंसान को कोई बीमारी बिला वजह नहीं आती। अफजाल अहमद को एकदम चुप लगे, शायद उसने खुदा से शिकायत की हो कि जो मैं कहना चाहता हूँ लोग सुनते क्यों। खुदा उसकी जुबान ले वो लोगों के पास चलकर जाता था अपने काम के पीछे। जैसे परवेज सलीम साहब ने बताया कि रात 2:30 बजे मेरे पास आ गया और वाइंड अप लिखवाने के लिए वो मेरे घर के दरवाजे पर सुबह बगैर जूते पहने बाहर बैठा होता था, और 11 बजे उठता था और वो सुबह 7 बजे आता था। तो शायद जो उसका काम के साथ पैशन था, जो लोगों के पीछे वो जाता था, किसी के बाद 2 बजे, किसी के बाद 2:30 बजे, जैसे राशिद महमूद साहब ने कहा, तो नेचुरली उनका लाशोर एक्सपेक्ट करता था कि लोग मेरे पीछे भी इस तरीके से आएंगे। तो लोग नहीं आए तो अल्लाह ताला ने उनसे चलने की ताकत छीन, और वो शख्स हम सब के लिए एक आजमाइश बन गया, एक इम्तिहान बन गया कि यार जिसने बोलना छोड़ दिया उसके सामने जाकर हम कुछ तो बोले, लेकिन हमने उसके पास जाकर बोलना छोड़ दिया। वो शख्स सोचता रहा, मैं हाल के पीछे जाता था, आज देखो मेरे पास कौन आता है, हमने उसके पास आता हूँ। वो कैसे अदाकार थे, कितने बरसाइल थे, कितने अच्छे इंसान थे, कितना उनका पैशन था अपने काम के साथ, कितने वो कमिटेड थे, ये सब बता चुके हैं। मैं उनको बातों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि हसन अस्की साहब से यही सीखा है कि जो सीन कहानी को स्टॉप करता हो वो कहानी में नहीं होना चाहिए। जो सीन रिपीट करना हो वो स्क्रीन प्ले की नाकामी है, लिहाजा मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। मैं सईद अफजाल साहब का पर्सनल दोस्त तो नहीं, लेकिन उनका मैं चहेता राइटर जरूर था। वो मुझे बहुत पसंद करते थे और मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। और उसकी वजह ये थी कि हम दोनों का आगाज जो था, असल में जो संजोग हुआ वो भी हसन अस्की साहब ने करवाया कि नशी कट में मैं पहली एक मुकम्मल स्क्रिप्ट था मेरा, और वो नशी जज के मेरे एक मेन रोल को कर रहे थे, जिसका जिक्र भी किया गया कि वो अमन और दुश्मनी की बात थी। तो उसमें वो कबूतर अमन का सिम्बा था, वो दुश्मनी से समझाता था, रोकता था। तो मैं उनकी कब्र पर गया और सत्य में खड़ा रहा। मैं दुआ करना भी वो खुदा भूल गया, क्योंकि मैं दुआ कर, मुझे ऐसे लगा जैसे उनकी कब्र से अफजाल अहमद कह रहे हो। मुझे खुशी है, मैं फिर ये कहूँगा, मुझे बेहद खुशी है ठाकुर लाहौरी भाई, बेहद खुशी है कि चेयरमैन साहब ऐसे प्रोग्रामों में तशरीफ लाए हैं, तो इससे हम सबका हौसला बढ़ेगा। तो मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब जुल्फ़कार अली माना साहब से कि वो आएँ और अफजाल अहमद साहब के हवाले से बात। प्यारे दोस्तों, मेरा अफजाल साहब नाल 90 तो तलक ते 2000 तक मैं उन्होंने मिलता भी रहा, मजाक बहना खलोना हसना खेडना। फिर मेरा उन्होंने 2-3 मुलाकात हुई राजगढ़ रोड से जाने हुए, गड्डी खड़ी कर लेनी, फिर गालां खानियां।
ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, सारे ऐसी हदायतकार ना कर इंतहाई नहश और मनहूस राइटर समझने लगे थे। उस नहश और मनहूस आदमी को सबसे पहले जिस आदमी ने तराशा और हीरा बनाकर पेश किया वो आगा हसन अस्करी था। लिहाजा मैं जब जो मेरी मंजिल थी, जब वो मुझे इस शख्स से मिली, तो आज नहीं इससे पहले भी और बाद में भी मेरी गुफ्तगू का आगाज हसन अस्करी से होता है और उसी पर खत्म होता है। तो मैं ये तफसील इसी सुनाई खाका अतर गाजी साहब, बिलाशुबा उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, आपको गाने दिए, लेकिन आप उसी सफ में चले गए जिस सफ में मैं था। आपको जिस शख्स ने गीत लिखवाकर वैंकूवर तक और दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाया, वो मैं हूं। मैंने एतराफ किया नहीं, एतराफ अधूरा था और हिस्ट्री बन जाती है इस तरीके से। और मैं जानता हूं कि गलत जुमले इंसान की शख्सियत और उसके मुस्तकबिल पर कितना असरदार होते हैं, मैंने ये भुगता है। तो मैं हिस्ट्री को बदलने की इजाजत नहीं दूंगा अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह, और मैं इस पर किताब भी लिख रहा हूँ। तो उसके लिए किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ न करो और दुश्मनी की किसी को इग्नोर न करो, ये बहुत जरूरी है। सैयद अफजाल अहमद साहब के बारे में बात करने से पहले सैयद खाकान अतर गाजी साहब की बात करूंगा। वो स्टेज पर तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि हसन अस्करी साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। मैं उनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि वैसे आज से पहले मैं 2 नाकाम तरीन फिल्मों का राइटर। एक फिल्म का नाम था बेऔलाद, जिसके मैंने डायलॉग लिखे थे। एक फिल्म थी आशिक लोग सुनाई, उसके मैंने डायलॉग लिखे थे। और मेरा ये मकाम आ गया था कि लोग मुझे इंतहाई नहश और मनहूस राइटर समझने लगे थे। उस नहश और मनहूस आदमी को सबसे पहले जिस आदमी ने तराशा और हीरा बनाकर पेश किया वो आगा हसन अस्करी था। लिहाजा मैं जब जो मेरी मंजिल थी, जब वो मुझे इस शख्स से मिली, तो आज नहीं इससे पहले भी और बाद में भी मेरी गुफ्तगू का आगाज हसन अस्करी से होता है और उसी पर खत्म होता है। तो मैं ये तफसील इसी सुनाई खाका अतर गाजी साहब, बिलाशुबा उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, आपको गाने दिए, लेकिन याद है कि वो धूल है, एक धूल है यादों की, और वो जो धूल है उससे कितने कतबे हैं कब्रों के, जिन पे उनके नाम तहरीर हैं। कभी कभी धुंधले हो जाते हैं, सारा दिन रात कभी कभी उन्हीं को साफ करते गुजर जाते हैं। अफजाल साहब एक दास्तान है, एक किरदार है, काम है उसका 40 वर्ष का। मेरी उनकी पहली मुलाकात 1973 या 4 में आर्ट्स काउंसिल जब 150 सीटेड सिनेमा था, तो वहाँ साथ ही एक
टेंट लगा करते थे, ये राशिद जानते हैं उसे, और मीर साहब भी। तो आज आखा और शाम पहली बार, और कभी साहब भी उस वक्त कभी जरा थोड़े से तरीके से ही थे। रख दे वहाँ पे, गार्ड उनके साथ है। मेरे तमाम सीनियर्स, जूनियर्स और मेहमान हज़रात, सबको अस्सलाम वालेकुम। कभी अब यूं देखते हैं ना तो दिल में सिर्फ एक कब्रिस्तान है जो दिखाई देता है। बहुत सी अपनानी कब्रें हैं। अब तो पोजीशन ये है कि ऐसे तस्वीर बन के अफजाल साहब यहाँ दीवार पे लगे, बड़े खुश नसीब हैं। बहुत से लोग इसी तरह तस्वीर हो चुके हैं। याद है कि वो धूल है, एक धूल है यादों की, और वो जो धूल है उससे कितने कतबे हैं कब्रों के, वो जिन पे उनके नाम तहरीर हैं। कभी कभी धुंधले हो जाते हैं, सारा दिन रात कभी कभी उन्हीं को साथ करते हुए गुजर जाते हैं। अफजाल साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी आप जब कोई दुनिया से चला जाए उसका नेगेटिव पहलू जो है उसको ख़त्म कर दिया करें। तारक टैडी के अभी तक उसके वो एक शादी का वो एक रौला, एक ड्रामा वो चल रहा है यूट्यूब पे, उससे हम बहुत डैमेज होते हैं। मरने वाला चला गया, दुनिया से चला गया, क्या लेना है हाँ, और एक रेटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखें, जो आपके नसीब में रिस्क लिखा है मेरे भाई वो आपको मिलेगा। प्लीज़ आप अगर कोई गुर्बत की हालत में भी मरा है ना तो आप ना कहें। उसके लिए कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने एक बेड़ा उठाया हुआ है, जैसे उन्होंने तारक टैडी साहब के बच्चों के लिए किया। तो वो ऐसे दोस्त करते हैं, लेकिन वो लोगों को बताना जो है वो बुरा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले ये मेट्रो लाइव, इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे माइक दिया और मैं अपने मोहतरम सब भाइयों को देख सका हूँ, उनको अपने दिल की बात पहुँचा सका हूँ। अल्लाह ताला अफजाल साहब को और जितने भी मेरे दोस्त साथी इस दुनिया से गए हैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और मेरे सीनियर्स को अल्लाह ताला इज्जतों वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू। तो वो ड्रामा हमने तकरीबन 1.5 साल उसके शो किए। तो अफजाल साहब अगले ड्रामे के लिए इंग्लैंड गए और अगले ड्रामे के सेट के लिए तो वापस आए, तो उन्होंने बैठ के ड्रामा देखा, तो ड्रामा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने बना के तैयार करके वो गए थे छोड़ के। अगले दिन उन्होंने रात को बुकिंग वाले को घर बुलाया और कहा कि कल की आपने बुकिंग नहीं करनी। अगले दिन की बुकिंग नहीं हुई, ड्रामा खुला, स्टेज पे उसके 3 सेट जो थे वो तकरीबन डार्क थे, कम लाइट में थे। चौथा सेट जब आता था, जब चिकोरी बेगम कोठे पे आती थी तब फुल लाइट होती थी। वो 3 जो सीक्वेंस थे वो चल गए। जब चौथा सीक्वेंस चला तो एकदम आवाज आई, ऐ की मजाक है, चिकोरी बेगम थी वो, ऐ की मजाक है अफजाल साहब। तो हम एकदम घबरा गए, ये ड्रामा चलते चलते ये क्या हुआ। तो कर्टन उठा के देखा तो सामने अकेले अफजाल साहब बैठे थे और उन्होंने कहा कि जो मेरा ड्रामा है, जो मैंने आपको तैयार करवाया था वो नहीं हो रहा था, आप वो करें, आपको पेमेंट मिलेगी शो की। फिर इरफान खुसर साहब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कुछ मैनेज ये किया कि रात को रिहर्सल करेंगे। तो इतने टची थे अपने काम के साथ।
22 साल वो बीमार रहे हैं। बिगा जी ने भी अभी बताया, उनकी सिस्टर भी 17 कदे अजगर हसन अस्करी, कदे अजगर अल्ताफ साहब, कदे अजगर शहजाद रफीक साहब, सारे असी हदायतकार ना कट देंगे प्रोड्यूसर सारे एक हो जाइए। मैं अपने आप को पिछले 2 महीनों एक दिन लिए भी चेयरमैन नहीं समझा। मैं तुहाडे विचों और इंशाअल्लाह ताला मैं साबित करांगा कि मैं तुहाडे विचों ही तुहाडे विच ही रहांगा। और दूसरी गल, मैं जिन्ने चेयरमैनों को अज तक 2 महीने सीट ते रह के महसूस किया कि पिछले चेयरमैन जिहड़ी भी गल करते सन मैनू वो गल झूठ लगदी जो मेरे नाल बीती। कहते ने कि गवर्नमेंट गल नहीं सुनती, झूठ बोलते हैं। मैं जिन्नियां मीटिंगां करके आया वां वो साडी गल सुनना चाहते नहीं। असी गल ही उत्थे लैके अपनी आप ही गए हैं। इंडस्ट्री की गल लैके कोई नहीं गया। जिन्नियां मीटिंगां कीतियां ने फोन ते कर वो उन्हां दी जाती ख्वाहिश है कि साडे कोलों इंडस्ट्री दे काम लवो। मैनू उन्होंने कहा जी तुसीं फिल्मां क्यों नहीं शुरू कर रहे, फिल्मां शुरू करो। मेरे दोस्तों, मैं फिल्मां शुरू कर रहा। मैं 2 फिल्मां की ओपनिंग इंशाअल्लाह ताला या 31 दिसंबर नूं या 1 जनवरी नूं। एक दा डायरेक्टर मैं समझती हूँ मेरा हुआ है एज ए फनकार, क्योंकि वो 1 साल ड्रामा चला और उसी ड्रामे के दौरान ही गॉट पैरालाइज्ड, वो बीमार हो गए और न जाने उन्होंने क्या क्या सोच रखा था कि हमने ये ड्रामा दुनिया के किस किस कोने में लेकर जाना है। एनीहाउ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ और जिस बीमारी से वो गुजरे उस बीमारी को भी मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये घर पे मेरी बीमारी रही। मेरी बहन की सूरत रुबीना, वो भी 17 साल पैरालाइज रही। जैसे कि आप यहाँ जो लोग मौजूद हैं काफ़ी लोग वाकिफ होंगे, मेरी बहन जो बड़ी थी वो भी बीमारी की हालत में रही। सो वो दुनिया में जन्नत कमा कर गए हैं और वो यहाँ भी जन्नती हैं, वो वहाँ भी जन्नती हैं। और हमारे इन दिनों जितने भी फनकार दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए, जैसा कि कल भी एक रेफरेंस हुआ, आज भी मैं चाहूँगी उन सब के लिए इज्तिमाई दुआ की जाए और सैयद इफजाल साहब के लिए 1 मिनट की खामोशी हम सब इख्तियार करें और उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनको अपनी जवारी रहमत में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा है। मेरे सामने मेरे सीनियर, मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही दिल के करीब बैठे और मेरे लिए यहाँ बात करना एक नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन चूँकि जिस शख्सियत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो हम सब के दिल के बहुत ही करीब है। उनके साथ मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ काम करने का मौका मिला है। नासिर अदीब साहब यूँ तो मुझे सिल्वर स्क्रीन का शौक ही इस इंडस्ट्री में लेकर आया था, इस एंटरटेनमेंट की दुनिया में लेकर आया था। लेकिन फिल्म वालों ने कभी 2 सीन करवा के भगा दिया, कभी एक गाना करवा के भगा दिया और किसी ने तो मेरी पोस्टर से तस्वीर इस अंदाज से हटा दी कि नीचे जिसका मेरा नाम और धड़ किसी और आर्टिस्ट का लग गया। तो मेरे इस शौक को, मेरे इस जुनून को अगर किसी ने बामे अरूज तक पहुंचाया तो उस शख्स का नाम था सैयद इफजाल अहमद साहब, जिन्होंने मुझे दुनिया स्टेशनी बताला का खिताब दिया और मेरे उस शौक की तस्कीन को पूरा किया। और जो मुझे 2 सीन करवा के एहसान करते थे उसने पूरा ड्रामा ही मेरे ऊपर लिख दिया, घुंघरू गिरा शरीफों में। उस ड्रामे की खासियत ये थी कि उसका कर्टन भी मुझ पे खुलता था, उसका इंटरवल भी मेरे पर होता था और उसका वाइंडर भी मैं ही होती थी। सो मैं समझती हूँ कि इफजाल साहब के जाने से